Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum kita mendengarkan khutbah dan menunaikan ibadah sholat Jumat, kami mewakili pengurus Masjid Baitur Rahim menyampaikan yang bertugas sebagai imam dan khatib hari ini beliau adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Nur Syamsi Saking Jambi Bilal atau Muraki Bapak Muhammad Haji. Selanjutnya pengumuman saking Yayasan Pendidikan Wahyu Hana Surabaya SMK Antartika Sidoarjo. Isi undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami memohon bantuan kepada Ketua Takmir Masjid untuk menyampaikan informasi kegiatan Semaan Al-Quran dan Fikrul Wafilin yang dikomantap kepada para jamaah sholat Jumat. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Jumat Wakil tanggal 22 Mei 2026 pukul 5 subuh hingga 9 malam, tempat di Masjid An-Nafi SMK Antartika 2 Sidoarjo, Jalan Siwalan Panji, Budulan Sidoarjo. Acara Semaan Al-Quran Jantiko Mantap dan Zikrul Wafilin. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatian Bapak, disampaikan terima kasih. Adapun pengumuman selanjutnya yakni jumlah infak Jumat lalu sebesar 2.347.000, daging hamba Allah 200.000 dan 500.000, pengeluaran sebesar 2.221.000, sehingga saldo akhir Masjid Baitur Rahim per hari ini Jumat 15 Mei 2026 sebesar 24.182.000. Segera pengurus masjid menyampaikan banyak terima kasih dengan iringan doa jazakumullah khairan katsiran ahsanal jaza. Semoga sedekah kita diridani kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan semoga dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan jasmani rohani serta dimudahkan kepada kita rezeki yang halal dan thayyibah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wal kulli bi sholih hajatina wa hajatikum. Al-Fatihah ila Sayyidina wa Nabiyina Habibina Syafi'ina wa qurrata a'yunina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama al-'alim wa sallallahu alaihi wasallam wa jami'i mujahidin fi sabilillah rabbil alamin wal malaikati wa rabbin wa khususan ila Sayyidina Sayyidina Qadir al-Jilani wa al-arwah wa al-risa wa al-sama ajma'in al-arwah jami'al mu'assis hadhihi al-qaryah al-arwah jami'al mu'assis hadhihi al-masjid khususan ila ruhi Bapak Sumari, ila ruhi Bapak Indra Wiyanto, wali sihati Bapak Sukirman Kalimantan, wa ila jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyariqil ardi la maghwarib ya bari wahidha, khususan aba'an ummatina wa ajyadina wa jadadina wa masyayikhana wa masyayikhana wa asadidatina wa asadidatina wa liman jida ma'anha wa nabi sababi wa la ajli syairillah lana wa lahumul Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul mahdi ila al-muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah Hayya 'alas salah Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah. Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakah wa bi taufiqihi tathaqqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik maunahnya
sehingga pada siang hari ini kita semuanya bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salat dan salam semoga tetap melimpah curahkan kepada junjungan kita beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari alam jahiliyah menuju alam terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya kami atas nama khatib secara pribadi maupun umum kepada jamaah sekalian berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya takwa inilah salah satu bekal terbaik kita untuk kebahagiaan hidup di dunia, lebih-lebih kehidupan di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam kehidupan sehari-hari, dari hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan berganti tahun, kita pasti akan selalu berusaha untuk meningkatkan amal kebaikan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu hari ini harus lebih baik tingkat ibadah kita daripada kemarin. Begitu juga minggu ini tentu harusnya lebih baik daripada minggu kemarin. Begitupun bulan dan tahun, tentunya bulan ini harusnya lebih baik dari bulan dan tahun kemarin. Namun tanpa disadari terdapat beberapa hal atau amal perbuatan yang dapat merusak atau bahkan menghapus pahala dari amal-amal tersebut. Di dalam kitab Nashai'ur Riba dijelaskan sittatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang dapat merusak atau membatalkan amal. Yang pertama al-istighalu bi uyubin nas, yaitu sibuk dengan aib saudara kita. Yang kedua wa qaswatul qalbi, dan kerasnya hati. Dan yang ketiga wa hubbud dunya, cinta yang terlalu amat terhadap dunia. Yang keempat wa qilatul ahya, dan tipisnya atau sedikitnya rasa malu. Yang kelima wa tulil amal, dan panjangnya angan-angan atau cita-cita. Dan yang keenam wa dzulmun la yantaha, yaitu perbuatan zalim yang tidak berkesudahan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama adalah sibuk mengurusi aib orang lain tapi lupa akan aibnya sendiri. Sering kita terjebak dalam kebiasaan membicarakan kekurangan atau kesalahan orang lain, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Padahal setiap individu memiliki aib dan kekurangan yang seharusnya lebih diutamakan untuk diperbaiki. Peribahasa mengatakan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, namun semut di seberang lautan kelihatan. Hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa aib individu ada kekurangan itu seharusnya menjadi diutamakan sehingga kita bisa memperbaiki diri sendiri. Rasulullah bersabda, beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sehingga tidak sempat mengurusi aib orang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dengan fokus pada perbaikan diri, kita dapat menjaga kualitas amal dan menghindari perbuatan hibah yang dapat merusak amal ibadah kita. Yang kedua,
amal perbuatan yang bisa menghapus pahala kita, yaitu kerasnya hati. Hati yang keras dapat membuat seseorang sulit menerima nasihat dan petunjuk kebaikan. Kerasnya hati ini bisa lebih keras dari batu karang, sehingga sulit untuk menerima kebenaran. Hal ini dapat menghalangi seseorang untuk bertaubat dan melakukan perbaikan diri. Sering hadir di kehidupan kita sehari-hari, baik teman kerja, sahabat, ataupun mungkin pimpinan kita, yang karena kerasnya hati tidak bisa menerima nasihat dari temannya, walaupun dia menguasai dalam beberapa hal, tapi tentunya manusia tidak luput dari salah. Maka mudah-mudahan kita tidak keras hatinya, sehingga kita apapun ketika diberi masukan kita bisa menerimanya. Ada makalah, undur makol wala tandurul mangkol. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, amal atau perbuatan yang dapat merusak amal ibadah kita, yaitu terlalu cinta dunia. Cinta dunia yang berlebihan dapat membuat seseorang lupa akan kehidupan akhirat. Segala aktivitasnya tertuju pada kenikmatan dunia, sehingga melupakan tujuan hidup yang sebenarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah." Sesungguhnya dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleh. Dengan demikian kita diajarkan untuk tidak terlalu terikat dengan dunia, melainkan menjadikannya sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Sering kita melihat atau membaca cerita bagaimana ulama-ulama zaman dulu, bukan mereka tidak memiliki harta, tapi justru mereka berkelimangan harta, tapi harta itu tidak melupakan dia untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang keempat, perbuatan yang bisa merusak amal ibadah kita, yaitu rasa malu yang tipis. Rasa malu merupakan sebagian dari iman. Jika seseorang telah kehilangan rasa malu, ia akan melakukan apa saja tanpa takut dosa. Hal ini dapat menjauhkan seseorang dari kebaikan dan mendekatkan pada keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-haya'u minal iman." Malu adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menjaga rasa malu sebagai bagian dari akhlak mulia yang harus kita pertahankan. Sebagaimana kita sadari pada zaman ini rasa malu sudah semakin menipis, apalagi di generasi-generasi muda kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kelima, perbuatan yang dapat merusak amal kita, yaitu keinginan yang terlalu tinggi tapi tidak dibarengi dengan usaha yang maksimal. Boleh bercita-cita tinggi, tapi ingat, boleh kita berangan-angan setinggi langit, tapi ingat kita masih berpijak di tanah. Mempunyai cita-cita dan impian yang tinggi adalah hal yang baik. Namun jika keinginan tersebut tidak diimbangi dengan usaha yang maksimal, maka akan sulit untuk mencapainya. Hal ini dapat menyebabkan seseorang terjebak dalam angan-angan tanpa realisasi. Rasulullah mengajarkan kita untuk berusaha sebaik mungkin, berusaha semaksimal mungkin, tapi hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hal keenam yang membuat amal ibadah kita sia-sia atau rusak, yaitu zalim kepada orang lain dan diri sendiri. Kezaliman baik terhadap orang lain maupun diri sendiri dapat merusak amal baik yang telah dilakukan. Perbuatan zalim dapat menghapus pahala dan mendekatkan seseorang pada kebinasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tahukah kalian
siapakah orang-orang yang bangkrut? Faqalu, maka semua sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham wala mata. Ya Rasul, orang-orang yang bangkrut di antara kami adalah orang-orang yang tidak punya dirham, orang-orang yang tidak punya uang dan harta benda. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflis fi ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholati wa siyam wa zakat ila akhir hadis. Orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa dan zakat, namun dia juga telah mencela orang lain, menuduh orang itu, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang itu, dan memukul orang itu. Maka ketahuilah orang-orang yang dizalimi ini akan diberikanlah kebaikan-kebaikannya. Jika kebaikannya habis sebelum semua kezalimannya terbayar, maka sebagian dosa-dosa orang yang dizalimi akan dipikulkan kepadanya, lalu kelak ia akan dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya menjaga diri dari perbuatan zalim agar amal kita tetap diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. 6 perkara di atas merupakan hal-hal yang dapat merusak amal kita. Jika kita tidak waspadai, tidak kita sadari, maka sia-sialah segala amal yang kita lakukan, yang kita kerjakan hari demi hari, untuk kita simpan sebagai bekal kehidupan kita di alam akhirat. Mudah-mudahan 6 perkara itu kita dijauhkan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari, sehingga amal-amal yang kita usahakan, kita upayakan, kelak di akhir akhir dijadikan Allah amal yang utuh, tidak berkurang sedikit pun. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa nahaw an ma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin badani fi nafsi wa tanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika malikatil muqarrabin warda anhum al-qurbatul afa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhika syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasruddin wa akhdhul man khadala al muslimin wa damir a'da'ad-din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' anna al bala' wal waba' waz zalazil wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma dhahara minha ma batan an baladina Indonesia khassah
وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. صلي فرض الجمعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام ثم إلى جميع إخواني من الأنبياء خصوصا شيخ عبد القادر الجاي وإلى جميع أولياء الله تسأل الجاه المدورة وثم خصوص إلى مؤسس جميع العلماء وثم إلى روكي وسوريا روكي سعادة المشيبان وثم إلى جميع القبور المسلمين خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا شهور الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك
الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إلهي لا أستر الفردوس آلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة وأغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس آلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس آلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الخلق لقوة الفرج وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخاتمة استسقى الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مألوف. اللهم يا ولي يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك وفضلك عمن سواك. اللهم يا ميسر يسير ويا مدبر دبر والمسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البصير شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.